Usa sa pinakaimportante nga accessory sa usa ka balay when you are having a house or rental properties ang gitawag nato siya og mga toilet bowl. So usa ni siya sa pinakaimportante. So tagaan ti kag tip kung unsay pinakanindot nga bowl nga angay nimong tan-awon. Una, piliun nimo kanang toilet bowl nga soft close. As you can see, ang soft close, nindot kaayo ni siya nga toilet bowl, kay kasagaran problema ra ba sa mga tenant is magguba dayon ni, kay ila ra man ibundak-bundak. Kay ang soft close, dili siya dali magguba. Hinay man kaayo, slow man iyahang pagdown sa iyahang toilet cover. Ikaduha, dapat katong type nga jet flush. Unsa man ang jet flush? Kana ganing drain nimo sa tubig, mag-swirl type siya, kay kana paspas kaayo siya mo drain sa imong waste materials padong didto sa iyahang septic tank. Ikatulo, dapat is gamay lang nga toilet bowl. Dili siya pareha sa uban nga dagko og space because normally we are maximizing our space sa atong rental properties. So pareha aning Philippine standard, gamay ra kaayo siya and it can maximize your space diha sa inyong toilet area. Ikaapat og pinakaimportante sa tanan, dapat mo pili ka og maayo nga staff nga mo assist nimo.